श्रीयुत रवि दास मो सहित अच्छा वर्तमान समय अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण घटना घटुची दिल्ली ठार भुवनेश्वर पर्यंत। श्रीयुत रवि दास मु आरंभ करने चाहिए आपण वर्तमान समय जो ट्रेंड चली तीन जन ओडिया नेता बा ओडिशार सांसद मंत्री बनवाई जाउछंती श्रीयुत धर्मेंद्र प्रधान, श्रीयुत अश्विनी वैष्णव एवं श्रीयुत जुएल ओराम। तो यही कंटेस्ट रे यदि आपण देखिबे ताले ओडिसा रो परवर्ती मुख्यमंत्री किए होचंती? मोर जहा विश्वास थिला बीजेपी को जो धरण विशेष नरेंद्र मोदी प्रदर्शन करिसंती लोकसभा रे बीजेपी 45 भाग ऊर्ध्व वोट पाइछि, 20टा लोकसभा आसन पाइछि। ये ओडिशा इतिहास रे गोटा युगांतकारी घटना ये एवं सेथरे कौन से ओडिशावासी अति कम रे 4 जन केंद्र मंत्री ओडिशा होगा दरकार। आपण जे देखिबे गुजरात, मध्य प्रदेश बोधे जॉइन करिछि सेही गोष्ठी रे ए 4टा राज्य आपण देखंतु ए 4टा राज्य रे प्राय कांग्रेस दल पाइछि एवं समस्त आसन बीजेपी पाइछि। या गोटे कम बड़ सफलता नुहे। बीजेपी मत आज दिल्ली अनेक सांबादिक टेलीफोन करिसंती जे ओडिशा बोधे गोटे हिंदुत्व राज्य रे परिणत हैला। मु कहली ना, एटी जगन्नाथ अछंती, एटी समस्त को लेकी ओडिशा चाले एवं भाबुची चालिबो। किंतु कथा होची ओडिशा जो समर्थन देइछि बीजेपी की, विशेष भाव नरेंद्र मोदी की लोकसभा फल को जो देखा जाए तो अति कम रे 4 जन, ए 4 जन भितर मु भाबुची अश्विनी वैष्णव को एथरे शामिल करा जिबा उचित नुहे। अश्विनी वैष्णव जने ओडिया लोक भाव रे केंद्र मंत्रिमंडल जाउचंती, एटा विचार करबा उचित नुहे। धर्मेंद्र प्रधान ठीक अछि, जुएल ओराम ठीक अछंती, बा आउ 2 जन अति कम रे प्रथम दफा रे नबा उचित। किंतु मु एतिक रे आदु आमे खुशी हबानी। बाबू धर्मेंद्र प्रधान को ना मुख्यमंत्री भाव रे चर्चा रे थिला ओडिसा रे, वर्तमान से केंद्र रे मंत्री होवा पय जाउचंती। श्रीयुत रवि दास आपण भाबुचंती कि वर्तमान समय रे ओडिसा रे को नेता से पश्चिम ओडिसा रो जने के मुख्यमंत्री हेबे ना किए मुख्यमंत्री बोले आपण भाबुचंती? उनका नाम बोधे कटि गला, जो धर्मेंद्र प्रधान का नाम कटि गला तारे बुझंतु लोकसभा सदस्य मान भितर संभवतः कई होना, कारण भावना लोकसभा सदस्य संख्या से कमिया को चाहूना, कारण जी छाड़ आसब से जगह उपनिर्वाचन हम एवं विधानसभा उपनिर्वाचन हम। मु भावुची यही रिस्कटा वर्तमान अवस्था हुए तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाहूनी, तेणु हुए तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री करा जाउची। ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री करा जाए एवं ओडिशा रे काहाकू निया जाए मंत्री को से 2-4 जन को नाम तो निश्चय आसुची। मु कहली सुरेश सुजानी का नाम आसीबो, कनकवर्धन सिंह का नाम आसीबो। अवश्य जयनारायण मिश्र अभिज्ञ हेले मध्य आगुर मंत्री आइचंती, कि मुख्यमंत्री आसन रे दल तांकू मनोनीत करिवो मु भाबुनी, कारण तांकर मानसिक स्थिति जहाँ मानसिक भाव में से जड़े दृढ़माना लोक कि जी ये बर्तमान राज्यर दायित्व नब, जेहेतु गोटे शक्तिशाली विरोधी दल अच्छी ताकू जे टैकल करि पारिबो, ताकू मुकाबिला करि पारिबो एवं सेते सरकार चलेबो। तेणु किछि दक्षता थिबा दरकार, किंतु ए जो राजनीतिक बुद्धिमद आवश्यकता अछि। एटी मुकाबिला राजनीति जरिया रे एटी शासन विधानसभा भितर सब बेले हेई पारिबो नाही। तेणु से दृष्टि भावुची आहरी बने अनेक लोक अच्छा, मोहन माझी ना कहते कि जी भी मुख्यमंत्री हूँ ना कहीं 2 जन उपमुख्यमंत्री है बोली मोहन माझी करुच्ची। ओडिशार सामाजिक समीकरण को दृष्टि दे एक करा जाई पारिबो। तेणु एपरी लोक भी कहते प्रफुल्ल ये मनमोहन सामल कहीं न सुरेश पुजारी एवं मनमोहन सामल का नाम भी चर्चा रे अछि मुख्यमंत्री पदवी पाई। श्रीयुत रवि दास हाँ मु कहली बा सुरेश पुजारी नाम मु कहिछि, मनमोहन सामल का नाम कहूँ, कारण मनमोहन सामल होउछन्ती व्यक्ति जे कि ओडिशा रे मेंटर करई देलेनी, एइठे तांको ऊपर श्रेय जाउछि एवं आरएसएस रो पुराणा माने संघ परिवार सहित प्रथम जड़ित थिबा व्यक्ति एवं तांकु यदि मुख्यमंत्री करा जाए
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ଏଇଟା କରିବା ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ହବନି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ସିଏ ଓଡିଶା ସରକାରରେ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାବିନେଟ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡା ଯଦି କାହାକୁ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନ ଦିଆଯାଏ ବା ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନ କରାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିପାରେ, ଆହୁରି ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଅଛନ୍ତି ଆସିପାରେ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ ନାଁ ଆସିପାରେ, ବା ଯେମିତି କହିଲି ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 20-22 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଏକା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ସେମିତିଆ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ କଣ ବିପଦ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ 10ଟି ଆସନ ହରିବାକୁ ପଡିଲା। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 25ରୁ 25 ଆସନ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ନଉଥିଲା, ଏଥର ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଓଡିଶାରେ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି ସିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି, ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହବନି ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସନରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଯଦି ଜଣେ ସେ କରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଡୁଆରେ ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନରେ କଲେ ଏଠି କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜେପି ଓଡିଶାରେ କେବେ ସରକାର କରିନଥିଲା ବା ଏଇ ସଫଳତା କେବେ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବି କରିନଥିଲା। କି ସେ ସଫଳତା ଭାଗିଦାର ରହିଛି ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଏକାକି କେବେ ସରକାର କରିନି। ଓକେ, ସେ ତ କେବେ କରି ରବିଦାସ, ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମନମୋହନ ସାମଲ ଇଲେକ୍ସନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବାରେ? ନାଇଁ ନା, କାହିଁ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଯେ ସଂଗଠନକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ସଫଳତା ପାଇଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ଭାଗିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେ ଦଳ ଭାବୁଛି ଯେ ନା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କାରଣ ଆଗରୁ ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କରି ସଭାପତିତ୍ୱ କାଳରେ ଦଳ ସଫଳତା ପାଇଛି, ତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ନେବାକୁ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ନଉ, ମୁଁ କହିଲି ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଇମିଡିଏଟଲି ନେଲେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ କୋଉ ଆସନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଏଡାଇ 6 ମାସେ ଯଦି ଶାସନ କରିକି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥନ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭରସା ଆଣିପାରିବେ। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା, ବହୁ ଗୁଡିଏ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା। ସେଗୁଡାକର ଗତି କଣ ହବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାର କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଏ ସବୁ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ 6 ମାସ ସମୟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେବେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦଳ ସଫଳତା ପାଇଛି। ହାରିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଇଁ, ସମ୍ଭାବନା ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି? ନାଇଁ, ଦଳ ଭିତରେ କର୍ମୀ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କୋଉ ଆସନ ହବ ସେଇଟା ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଏବଂ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁ ନଉଥିଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲ ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କାହାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଓଡିଶାର ସାମାଜିକ ଭୌଗୋଳିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କୋଉଟା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଯୋଉ ଜନାଧାର ପାଇଛି ସେଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଦୃଢୀଭୂତ ହବ, ତାକୁ ତ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ସାମାଜିକ ଆଧାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସଫଳତା ପାଇଛି, ଅସମ୍ଭବ ଧରଣ ସଫଳତା ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ପାଇଛି, ତ ତାକୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକିନା ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ହେଇପାରିବନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ସମର୍ଥନ ନ ପାଇଲେ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ କି? ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଆଡକୁ ହୁଏତ ପାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସବୁ ଆଡକୁ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କଣ ମୁଁ କାହିଁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କି ଆଗରେ ରଖୁଛି, କାହିଁକି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, 80 ଦଶକରେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନେତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା? ତେଣୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଲୋକସଭା କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ନା, ସଂସଦୀୟ ଭୋଟ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଅମିତ ଶାହ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ସେମାନେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଉପକୂଳ ଓଡିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଉପକୂଳ ଓଡିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଉପକୂଳର କୋଉ ନେତା ମାନେ ଆଇଦର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି 2 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲେଣି, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିପାରିବେ ସେମାନେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମୀକରଣ ବି ଦେଖା ହଉଛି, ଭୌଗୋଳିକ ସମୀକରଣ ବି ଦେଖା ହଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ 23% ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭଲ ସମର୍ଥନ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି କି ମିଳିଛି, ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ସମର୍ଥନ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ମିଳିଛି। ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଜି ସେ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଜୁଏଲ ଓରାମ ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି ବିଜେପି କି, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସକାଶେ ହଉ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ, ଅସମ୍ଭବ ସଫଳତା, ତ ତାକୁ ତ ବି ରେକଗନାଇଜ କରିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଦଳ ଯେତେବେଳେ କରିବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଓଡିଶାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡିଶାରେ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଭୋଟିଂ କୁ, ଭୋଟ ସେୟାର କୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 23% ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଏସସି ଏସଟି ଦଳିତ କମ୍ୟୁନିଟି को प्रतिनिधित्व कला कौन व्यक्ति को कौन विधायक को सुजोग दि जापे। आउ ओवरऑल आप कहना चाहते जे सुरेश पूजारी आगे अच्छा, मनमोहन सामल आगे अच्छा, कनक वर्धन सिंह तालिकार अच्छा, यही मानक भितर जड़े कई नंबर 1 पोजिशन रे नवीन पट्टनायक जो पोजिशन रे 24 वर्ष धरी रही, 24 वर्ष धरी आम के भाव नु आउ जड़े किए मुख्यमंत्री हो। तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से चेहरा किए ताकू नहीं चली सीत रविदास आपण भावुं कि वर्तमान 3 जन नेता सीत अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान एवं
श्रीयुत जुएल ओराम को ना आसी सारी आ परे आउ किछि ना आसीबो बोली आपण भाबुचंती कि शेष मुहूर्त रे मु जानिनी आसिया उचित मु जने ओडिशार लोक भाबरे ओडिशा जो बेलार समर्थन ज्ञापन करिछि यदि ओडिशा रो 20 सीट आपण काटी देबे बीजेपी रो बीजेपी होत आज केंद्र सरकार कर पार न तेणु ओडिशा नरेंद्र मोदी मध्य एटा स्वीकार करिसंती तांकर संसदीय दल बैठक रे एनडीए बैठक रे मध्य कहिसंती मु भाबुछि ओडिशा लोक हिसाब रे मु भाबुछि अति कम रे ओडिशा रो 4 जण सेतर अश्विनी बसम को शामिल करबा दिबा उचित नुहे अश्विनी बसम को शामिल न करिकी ओडिशा रो 4 जण केंद्र मंत्रिमंडल रे स्थान पाइले किछि बात रे ओडिशा लोक भाबिए जे आमे जो समर्थन देइछु आम प्रति न्याय करा जाइछि मैडम अपराजिता षडंगी जहां को ना चर्चा होतला आउ जने महिला हिसाब रे जने पूर्वतन आईएएस ऑफिसर हिसाब रे ओडिशा रे बिजु जनता दल सरकार समरे जे विरोधर स्वर प्रथम थर पई साधारण रे रखुतले से होचंती अपराजिता षडंगी किंतु तांकर ए तालिका रे ना नाही आपण भाबुचंती कि आगो को अपराजिता गुरुत्वपूर्ण भूमिका रे रहिबे नहीं आसी पारे मु जानि नी किंतु मु कहूची ओडिशा रो अति कम रे मु कहूची तो ओडिशा रो प्रदीप पाणिग्राही को तो दिया जाउची अवश्य प्रदीप पाणिग्राही मामला फामला अछि थिले मध्य एंटायर दक्षिण ओडिशा रे गंजाम जिल्ला रे बिजु जनता दल दुर्ग को से भुसड़ी दैछु एगु कम कथा नहीं तेणु आपण आपण देखु तो इबिन बैजयंत पंडा उपकूल ओडिशा रे केंद्रापड़ा आसन रु बीजेपी जितिबो जोटा बिजु पट्टनायक दुर्ग भाव विवेचित होता 1970 मसीह आज पर्यंत यदि केंद्रापड़ा को बिजु पट्टनायक दुर्ग भाव विवेचन कराउतला सेही सार बीजेपी दुर्ग होइतिला सेठी मध्य बैजयंत पंडा निर्वाचित हेबा बीजेपी द्वारा बीजेपी टिकेट रे ये कम बड़ सफलता तो ओवरऑल ये चित्र ओडिशा रा मुख्यमंत्री किए होउछंती 12 तारिख को जेताबेले शपथ ग्रहण उत्सव घुंची जाईची श्रीयुत रविदास आपनकर अनुमान कोन केबे सुद्धा ए ना सामना को आसीबो नहीं मु तो भावुची 11 तारिख तो विधायक दल बैठक बसिबो 9 तारिख रे आज केंद्र मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण परे काली 10 तारिख दिन ओडिशा विषय से आलोचना करिवे एबे 11 तारिख दिन विधायक दल बैठक बसिबो और सेति बेल ओडिशा लोक जानि जिवे किए मुख्यमंत्री होउछंती किए उपमुख्यमंत्री होउछंती किंतु जड़े मुख्यमंत्री सहित 2 जन उप मुख्यमंत्री हमार यथेष्ट संभावना रही ओडिशा को यदि आपण विचार को नेबे एकदम मोर तो व्यक्तिगत मत सेटा एवं सबुठ बड़ कथा गोटे शासन रो 24 वर्ष शासन रो अवसान हेछि सत किंतु गोटे जुगर अवसान हेछि कहि पारंती किंतु शासन अवसान होती भाव शासन जो कंटिन्यूटीटा ताकू मत देखा पड़ो सांसद गोटे कंटिन्यूटी अच्छी धरतु गोटे उदाहरण आपको देवी गोटे छोटिया उदाहरण देवी सेटा हूँ कटक एससीबी मेडिकल को एम्स प्लस करने जो योजना सेटा 20,000 कोटी टंकार योजना से 6,000 कोटी टंका खर्च हो सारा से योजना को आगू नेबे ना रखिबे क्या एम्स प्लस जदि हम सारा भारत वर्ष में ये सबुठु तृतीय बृहत्तम मेडिकल कॉलेज रूपांतरित गवेषणा संस्था रूपांतरित हम तो एगुड़ा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं से बहुत गुरुत्वपूर्ण लोक मान साधारण लोक मान विकास कहले नुह खाली ये जो विकास जो कथा आरंभ जो आम गोटे बंद करदे पैसा खर्च होती राज्य पैसा खर्च होती तेणु आपको बहुत ना से आर सरकार कथा बंद करदे ये आभिमुख्य नि जाए मुझे शासन के गोटे शुभंकर हम ना रविदास मुख्यमंत्री किए आभिमुख्य कौन होमें अपेक्षा करवा जेमती आपण कहले 6,000 कोटी टंका खर्च हो सारे 20,000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट होउची एम्स प्लस से बंद हबो ना रहिबो लक्ष्मी बस बंद हबो ना रहिबो आउ ओडिसा रे जो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना चली तार भविष्य कौन आ बदले मेट्रो भुवनेश्वर मेट्रो
भुवनेश्वर मेट्रो रहिबो ना आउ नुआ रूप रे आसीबो ए ରହିବ ନା ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ए सब उपरे सारा राज्यर नजर रही श्रीयुक्त रविदास ତ ସେଇଗୁଡାକ बहुत ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। थैंक यू वेरी मच रवि बाबू।